Versao. Hallo Leute. Hello folks. Salut les amis. Saludos. Przejdecie. Przywitanie. Pozdравления. Verhilse. Saluton. Tervituset. Tervesie. Heretismata. Üdvözlet. Saluti. Čestitke. Sveicieni. Sveikini mai. Tisliet. Čestitki. Hej, hilsena. Privet. Vitaj. Salutari. Privetstvuju. Ahoj. Zdravo. Hallo. Merhaba. Krediur. Hallo pople. My name is Zedorok. I was born in Brazil a long time ago. I lived 41,640 days, drank 40,357 liters of alcohol, played 940 hours flute and 648 hours soccer. I hitchhiked through 100,000 kilometers in 1,457 cars, planes, ships, trains, ox carts, tractors. I visited 144 countries and 16 prisons. Got in love 8 times, wrote 5 books, made 2 films, created a new language, several simplified variants of half a dozen languages. I never studied in a university, and I'm still alive, living between Stuttgart and Munich in Germany. Diese video una is la completa versión con linguistic explicaciones. If you vuole no linguistic explicaciones, you can ver la video la corta versión. I started here a series about la landes su linguas et somewhen autres temas. Le thème dans ces vidéos sera la langue portugaise, surtout la langue portugaise du Brasil. Las lenguas en que voy a escribir y hablar sobre eso son varias. Alfabeticamente, português, principalmente português do Brasil, ou seja, Brazileis, Deutsch, English, Fransai e Espanol. E daí, eUropan. Da eUropan ein Mix aus allen europäischen Linguas ist, wird am Start praktisch in diesen 5 Linguas gesprochen. Mit Mini-Differenzen zur normalen Orthographie, aber manchmal auch in anderen europäischen Linguas. And these languages will converge towards eUropan until in the end they're unified in the new language. Même si les signaux dans le moment pour l'unité européenne ne soient pas super encourageants. Tous les have une idée comme ils eUropan in su finale form, som when I va puta completo frase in eUropan, as disu dat I say. Primero vamos a simplificar las lenguas básicas. El portugués se va a transformar en Brazileis, que es la lengua de calle que se habla en Brasil. Die Lingua, die man normal spricht, nicht die korrekte Lingua, die Professoren und Personen im TV sprechen. No alemão, nós vamos viajar do alemão normal Deutsch, para o Wunschdeutsch, que literalmente quer dizer o alemão desejado, ou seja, o alemão de sonhos, o alemão favorito. Ich ließ 20.000 Zuschauer in meinen Shows abstimmen, welche Änderungen von der Reform und viele auch von mir sie in der Orthographie wollen und kreierte so ein basisdemokratisches Deutsch. In English we marched towards house style, which was voted by the SSS, Simplified Spelling Society, which became then the SS Spelling Society, and finally TES, the English Spelling Society, pour être utilisé comme le style de la maison. Más mismo que algunos miembros continúen lo utilizando, el house style nunca fue implementado oficialmente en la TES. From normal French we will make an ultra français, from Spanish an ultra español.
Les sous-titres seront en 5 langues. La lengua que estoy hablando, la primera abajo, y las traducciones en las otras 4. Mas esas sin modificaciones ortográficas o gramaticales. En général, elles occupent la même place, avec l'exception du français qui va sauter d'une position à l'autre. Apesar de eu achar o francês a língua mais bela do mundo, ela é a língua onde eu tenho menos amigos. Talvez uma dúzia, e é um mini mercado para mim, e no mínimo uma língua tem que ficar pulando. E eu tive que sacrificar o francês. Als Ausgleich ist es die einzige Língua außer English die immer bleibt. Sometimes we have 6 spoken languages and plays only for 5 subtitles, so one language is missing. Les gens qui parlent portugais peuvent lire en espagnol ou vice-versa, mais l'intelligibilité avec le français est plus difficile. Y la mayoría de los alemanes pueden leer inglés, pero los franceses no saben nada. Y para animar un poco el ambiente, yo voy a hablar el español latinoamericano de montaña como un gay. Así hablo automáticamente más lentamente, la gente me comprende mejor y para mí se pone más fácil diferenciar los acentos. Se você conhece as línguas que eu estou falando, você só necessita ouvir o que eu estou dizendo. Du kannst auch die erste Linie unten lassen, also das, was ich gerade spreche. Oder der anderen Untertitel oder Obertitel. The advantage of the computer comparing to TV or movie theater is that you can stop or rewind a bit if you didn't comprehend the one or the other subtitle. Mi piacerebbe anche farlo in italiano, тоже на русском, ma non posso, я не могу. Troppo complicato per me, слишком сложно. Bueno, voy a tratar de utilizar palabras las más internacionales posibles en todas las lenguas para una mejor comprensión mutua, recíproca. Например, нормальное слово, акцент, русский акцент, австралийский акцент, o portugalski sotaque. That was Bieloruski. Mas em quase todas as línguas europeias é accent, acento. Então eu vou usar a palavra acento, que no português raramente é usado hoje em dia no sentido sotaque. Mas significa também sotaque. Und so verstehen alle, also verwende ich acento americano, acento japonês. In German you have the word allgemein and the word generell for in general, generally. And of course I take generell, which many Europeans comprehend. And when many languages have a certain meaning for a word and another language has a more specific meaning, we can use the word the local way, but also in the sense the other languages use it. Ça veut dire, par exemple, que le mot allemand student n'a pas seulement la signification spécifique d'un étudiant à l'université, mais la signification générale comme en français étudiant ou en anglais student. Es uno que va a la escuela, que puede ser una universidad ou não. Num vídeo não é bom ler o que eu estou fazendo, né? Na verdade, seria melhor eu simplesmente contar. Aber es geht nicht anders, es sind diverse Linguas, Systeme, Untertitel, jede Phrase muss durchgeplant sein. And now we open the curtain for the real subject tonight, the Portuguese language. Un moment. Tengo que beber algo y como el video es sobre la lengua portuguesa, voy a tomar un vino. Que no es portugués, más francés. Y hoy día, Unión Europea es todo lo mismo. Salud. Und klar, auch das brasilianische Nationalgetränk, Kaffee. Ja. Na verdade, eu acho que se bebe muito mais cerveja no Brasil que café.
Mas como diz o alemão, Bier und Wein, das lass sein. Cerveja e vinho, deixa disso. Und natürlich, als richtiger brasilianischer Mann, trinke ich ihn schwarz und mit Zucker. Eins, zwei, drei. Of course, many people nowadays aren't drinking it with sugar, just tea. We call it the geração saúde, health generation. Mais ils ne sont pas de vrais hommes. E evidentemente agora tenho que fumar um tabaquito. Espero que ninguém aí tenha problema com a fumaça, né? Logo eu abro a janela, tá? Portugais, c'est une langue latine. Elle aussi est donc une ruine du latin. Ella es hablada en Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde. In den letzten zwei Ländern spricht man meistens Kreol. Und auch in Brasilien existieren viele Differenzen im Vergleich zur língua em Portugal. Eu comparei as diferenças na pronúncia de letras entre as línguas europeias e os dialetos delas no continente americano. E eu descobri que entre o espanhol da Espanha e o espanhol da América Latina tem duas diferenças constantes e 6 diferenças regionais. Zwischen dem britischen Englisch und dem amerikanischen existieren 11 Differenzen und zwischen der Lingua in Portugal und der Lingua in Brasilien 24. 24. In the old times I was a taxi driver. Parfois 2, 3 ou 4 étrangers entraient dans ma voiture. Ils se parlaient et je ne savais pas quelle langue ils parlent. En esos casos yo escuchaba, analizaba y tenía que adivinar qué lengua estaban hablando. À la fin, je demandais quelle langue ils parlaient et j'avais tort seulement 2 ou 3 fois dans toute ma carrière de divineur. Uma vez 3 cabras entraram, começaram a conversar e eu fui lá adivinhar que língua era. Russisch, Polish, oui, talvez, oh não é uma língua eslava. Aber wenn es keine slawische Língua ist, was dann? It's not Romanic, it's not Germanic, it's not Slavic, but I think it is a European language. Finlandais, hongrois, grec? Non. Ça peut être que l'albanien. A viagem continuou e eu tinha quase certeza que era albanês. Und plötzlich hörte ich ein bekanntes Wort. And a minute later, another one. Non, ça c'est ma langue maternelle. Eran portugueses. El portugués de Portugal traga casi toda vocalaton, entonces hay muchas consonantes aglomeradas que dan realmente una impresión de russo-polaco. Aqui vem uma frase que ilustra as diferenças entre o português de Portugal e o português de rua do Brasil, ou Brazileis. Português do Brasil, oficial. As porções nos restaurantes estão ficando cada vez menores. Agora em Brazileis, as porções nos restaurantes estão ficando cada vez menor. E agora em português de Portugal, as porções nos restaurantes estão ficando cada vez menores. Portugal, Portugiesisch ist vermutlich die einzige Lingua, die den Namen Portugal einsilbig pronuncieren kann. Portugal. And I don't know how many syllables the word recepção has, but I know it means reception, spelled réception. In Brazil we say réception. Une des caractéristiques très particulières du portugais sont les voyelles sourdes, qu'on pourrait aussi appeler voyelles relatives. En Brasil, al final de la palabra, a veces también dentro, en Portugal por toda parte todo el tiempo. Na primer domata copo, te, cha, cha.
that was Bulgarski. O O final, atno, é pronunciado U. No final da palavra sempre, no meio da palavra, em Portugal também sempre. No Brasil, ora sim, ora não. Dieses U ist super schwach. Man kommt mit dem Wort bis zum Ende, hat den letzten Konsonanten prononciert, Kopf, aber dann wird man müde und spricht den letzten Vokal nicht mehr aus. You don't say copo for copo, you say cop. La voyelle n'est plus prononcée, mais la consonne a encore la couleur de la voyelle. Y esa vocal puede, dependiendo de la situación, ser pronunciada claramente o desaparecer completamente. Es un poco como la E final francesa. Puede ser decir vide como vid o vid. O E atno em Portugal é uma mistura de E e E. Se eu for para casa, não? No Brasil ele vira um I. Em Portugal kann das Wort choque sehr langsam prononciert werden, Schocke. Aber normalerweise wird es wie im Englischen oder im Deutschen pronunciert, Schock. In Brazil, when you say it super slowly, you say choque. But normally you say choque. No matter if you spell it choque or choc. Maintenant, on prend un mot comme botte, qui serait par conséquence botte. Mas la mega mayoría de los brasileños no puede decir un ti puro. Él se ensucia y se transforma en un chi, boch. Deshalb existiert dieses Lied. Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Also Negerin mit dem harten Haar. Wo ist der Kamm, der dich kämmen kann? Se a pessoa fala bem lentamente, ela vai dizer pente que te penteia como pente que te penteia. Mas um pouquinho mais rápido, ou normal, e já fica pente que te penteia. Das heißt, das tsch ist kein künstlicher musikalischer Effekt, sondern einfach ein Teil von der Phrase. Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia, nega? Tá. There aren't really dialects in Brazil, but of course there are different accents. Au Nord-Est, les gens avalent beaucoup plus de lettres et ça sonne comme le français de Martinique. No Nordeste, o pessoal fala bem mais rápido, só o sotaque soa como o francês da Martinique. Em Rio de Janeiro, y en el norte, o sea, Amazonas, la S que no es seguida de vocal es pronunciada sh, como em Portugal. Os carros dos delinquentes foram parados pelos policiais no posto 3. Os carros dos delinquentes foram parados pelos policiais no posto 3. To me, this doesn't sound nice. A maioria dos brasileiros, falando certinho, vai dizer os carros dos delinquentes foram parados pelos policiais no posto 3. Aber ein Großteil davon, wenn nicht ein Interview gibt und nicht beim Vorstellungsgespräch sitzt, wird nur das S nach den Artikeln lassen. Os carros dos delinquentes foram parados pelos policiais no posto 3. Brazil doesn't have such a strong proportion of Italians as Argentina, but the nation with the greatest absolute number of Italian immigrants in the world is Brazil. Et l'influence des Italiens est remarquable surtout à São Paulo et plutôt São Paulo, en français, et plus au sud, même la mélodie de la langue à São Paulo est pareille. También en el jargón. Par exemple, on a des mots comme naso, cazzo, pazzo, etc. Naso, cazzo sont, sont les ballons, là, non, cazzo, e pazzo è gaga, gaga. No interior do Sudeste, o pessoal tem um R como R americano. Porto, porta, porco.
weshalb das amerikanische Englisch für die meisten Brasilianer wie die Sprache von Hillbillies klingt. En el interior del sur de Brasil la gente habla más como los hispanófonos. Por ejemplo, leite quente, leche caliente, no es pronunciado leite quente, sino leite quente. Y muchos todavía pronuncian la R como la R española, con la ponta de la lengua. Rato. Olha o rato. No português, muitas palavras decentes têm também um sentido indecente. E muitas palavras indecentes têm também um sentido decente. Das Wort für Holz, Stock, ist Bau. Von Lateinisch palum, wie das deutsche Wort Fall. Das ist aber auch das Wort für Penis. And it's also a word for money, as English bucks. 10 bucks, 10 pau. Le mot pour cul est cou, et ça veut dire aussi bonne chance. La palabra para nalgas es bunda, ou também bum bum. E os brasileiros sempre têm muito a rir na Alemanha, onde bunda é a palavra para federal. Bundesrepublik, Bundespost. Und wenn es einen Krieg zwischen Deutschland und Brasilien gäbe, würden die Deutschen kampflos gewinnen, weil die Brasilianer sich totlachen, wenn sie erfahren, dass die Armee des Feindes Bundeswehr heißt, was so ähnlich klingt wie das brasilianische Wort Bundeswehr, was Ärsche schauen bedeutet. But bunda has also a decent sense, that is softy, wimp. On peut aussi dire bunda mole, fesse mole. Y puta no solo quiere decir lo que parece, prostituta también es un aumentativo. Un puta de un palácio significa um mega palácio, palácio super luxuoso. Além do mais, puto ou puta significa bravo. O chefe ficou puto da vida. Dann gibt es den Ausdruck feito nas coxas, in den Oberschenkeln gemacht. Probably they said it originally only for people. This guy was made in the thighs, which means that the parents didn't want to make a baby, and the man just came between the thighs. Cette personne-là était un accident. Le sperme a trouvé son chemin de toute façon. Mas ese tipo está mal hecho, no estaba planeado, y hoy día se puede utilizar la expresión para cualquier cosa mal hecha. Et puis, il y a l'interjection po, pour rage, révolte, surprise. Po, o que tu está fazendo? Essa palavra viene de por, que por su vez viene de expor, um jargão para esperma. Provavelmente mesmo os freiras dizem po. Und ich kann sagen, dass ich keinen Kaffee mehr trinke. The other person asks why. Pour épargner de poudre, quoi. Em português, popo. Das Straßenbrasilianische ist super simplifiziert, da gibt es kaum noch Konjugationen. Here comes the verb estar. Être dans un lieu, être dans un certain état. La versión portuguesa en la izquierda, la versión brasilera en la derecha. Português. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vocês estão, eles estão. Em português, em Brazileis. Eu estou, você está, ele está. A gente está, você está, ele está. Ou tanto. The middle class, plus ou menos half the population, says tão. Mas muito pobre diz está. Outros dizem nós em vez de a gente, mas sem conjugar. Nós está, nós vai pescar. Das Brasilianische Portugiesisch importiert auch plus Fremdwörter als das Europäische, ohne sie zu übersetzen. In Brazil, for example, for the computer mouse you say mouse. In Portugal you say rato. Et les jargons sont très différents. En Portugal se dice bicho do cacete cuando uno se refiere a la fila para los bollos, los panecillos. Au Brasil, un bicho do cacete serait la guerre avec la pénis, mais tous les gays ont un pénis, não? Muita gente me pergunta se dá para sobreviver com espanhol no Brasil. Das geht irgendwie. Many words are the same or similar. L'écriture est super pareille,
mais la pronunciación es súper diferente. Los hispanófonos hablan más o menos como está escrito, los brasileños no, y los portugueses todavía menos. El único problema para los brasileños es la velocidad con la cual los hispanófonos hablan, más no hay el problema cuando gente que no tiene español como lengua materna habla. Nadie en este mundo habla tan rápido como los hispanófonos. Uno tiene la impresión que están huyendo del Estado Islâmico. Na outra direção é mais complicado. Os brasileiros falam bem mais devagar, mas comem muita letra. É tudo mais irregular. Portugaliano versteht nicht einmal die Brasilianer, geschweige denn der Rest der Welt. A Venezuelan friend of mine came to Brazil. I had been there for a couple of months and went to a pizzeria with some friends. Dans la pizzeria, elle a dit: "Maintenant je veux commander pour moi. Je ne suis plus un bébé." La dejaron pedir su comida y ella quería una pizza de maíz verde. En portugués, pizza de milho verde. Ale řekla to se španělským zvukem pizza de milho verde. Význam v portugalském penisus zelené moči. O escritor de origem húngara Paulo Rona escreve no seu livro Como eu aprendi o meu português, que um dia ele decidiu emigrar para o Brasil. Als anfing Portugiesisch zu lernen, war sein erster Gedanke: "This must be the language of toothless people." Agora nós volta para as explicações linguísticas, quer dizer, esse já é um vídeo linguístico, né? Sobre a língua portuguesa. Mas agora eu vou falar sobre como eu estou escrevendo e por quê. Alle línguas. L'unité wird dont un château. L'unité wird dont un château. In allen Línguas verschwinden Apostrophen und diakritischen Zeichen wenn sie für die Pronunzierung irrelevant sind. French, French. Geographic names follow the eUropan principle. They are spelled as in the original language. The pronunciation can be the way the people on the spot say it, or according to eUropan rules, or to the rules in your own language. Les dérivés sont réguliers. El adjetivo es ische para países europeos donde se habla una lengua germánica, ski para los países eslavos y para todo el resto el sufijo es llano, a no ser que el nombre termine en consonante más a. En ese caso solo ano, Angola, angolano, no angoliano. Na fim a palavra vai ser franciano, mas no momento nós só podemos trabalhar com a. Então a palavra no inglês, que é French, vira French, pelo momento. Brazileis, alemão, alemão. Normalerweise müsste man das Wort Mao als Mau pronuncieren, also müsste Mão die Tilde behalten. Andererseits hat dieses Digraph Au immer eine Tilde, außer im Wort Au, zum. Und so kann man davon ausgehen, dass ein Au, außer im Wort Au, immer pronunciert wird. The Brazilian tilde will disappear in the digraph Au, or the vowel will be followed by an N. A partir de amanhã, as mães não vão mais comer pão com a mão. Brazileis, ultra-francês. Ça, diferença, diferença. A cedilha francesa ou portuguesa vai ser substituída por S, entre vogais por SS. O desgraçado dançou, tomou cachaça e fez bagunça a noite toda. Brazileis, ultra-espanhol. Ortográficos, né? Ortográficos. Im Spanian und Portugiesian wird der Akzent eliminiert, wenn in der nächsten Silbe ein Ik steht. Ortográficos, geográficos, metódicos, matemática. Oder ortográficos, geográficos, metódicos, Mathematica. Im Portugiesian braucht man auch kein Akzent aigu vor der Silbe vel, später viu. Isso seria agradável,
mas é impossível. Wunschdeutsch. Ist, ist. Nicht, nicht. Jetzt, jetzt. That reflects the colloquial pronunciation. Ce échange devrait arriver quand on arrive au T, mais c'est trop du travail l'écrire tout le temps comme ça. Le T c'est loin quand on commence avec A. Entonces, lo cambiamos en el comienzo. Lies, lies, heißt, heißt. La lettre allemande SZ est remplacée par SS ou par SZ après une voyelle longue. De toute façon, la lettre SZ vient de la fusion de S et Z. Next. O trigger for alemão CHS é substituído por X. Por exemplo, Fuchs, Fuchs, raposa. Meistens wird der Laut sowieso mit X geschrieben. Wunschdeutsch, English house style, mixed difference in English, mixed difference in English. In German, nouns are written with uppercase, in English nationalities the word I, weekdays, etc. Maintenant, on écrit des majuscules au début d'une phrase dans les noms propres, titres et abréviations. Claro, la cuestión de qué es un nombre propio es un poco relativa, subjetiva. En esos casos, el que escribe que decida. Cuando yo estoy en duda, escribo con minúsculo. No voy a escribir los días de la semana con mayúsculo. Tampoco nacionalidades. El paciente inglés, no el paciente inglés con mayúsculo. No. English house style. There. O som or como em bear, care, there, é sempre escrito com ARE. Bear, there, pair, prayer, tear, care, wear, share, fair, spare, stare, scare, hair, mare, rare. Hair, por exemplo, significa agora tanto lebre, hair, como cabelo, hair. Ultra-español. Hablar. La H española es muda y desaparece. Hablar, hora, huevos. Española. La tilde espagnole va être remplacée par le digraphe portugais ña. Baño. Solo el nombre España tiene su H reemplazada por la I. El España kalt Espanhas Isso agora foi dinamarquês, e aí o segredo para pronunciar certinho é deixar metade das letras fora e pronunciar o resto sem abrir muito a boca, como uma adolescente num momento normal, ou seja, de má vontade. EUropan. Normal, natural, Spanish. No português brasileiro, a letra A tem 4 sons. A, wie in papai, E, wie in H, I, wie in faz, U, wie in não, num. Eu não sei. In French, A has 2 pronunciations, A and O, as in allemand. In English, A can be everything. A comme father, A comme back, A comme make, E or comme image, O como call. En eUropan não há nada disso. Como no alemão e espanhol, o A é sempre A. Klar, im Deutschen existieren alle Irregularitäten vom Englischen, weil Deutsch so viele Wörter vom Englischen importiert, aber das tut hier nichts zur Sache. Even if there are 3 special rules, the default rule for stress is that the vowel before the last consonant is stressed. Ça veut dire que quand on parle anglais dans la section européenne, il faut mettre l'accentuation sur le dernier A dans les mots normal et natural. Normal, natural. La. Der bestimmte Artikel in Eŭropan ist la. Vor Vokal ist es L.
El hable la banana. Sure, the word is banana, but since there is no consonant following in the same sentence, we drop the last A. We do this in almost every case. Multilínguas hanno un article, so you can usa articles or no. You libre, you can say la man baito la wawau, or you can say man baito wawau. La phrase mais importante en português, onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Ou é la toilette? Mas si olvidas la palabra, también puedes decir, onde a toilette? No, man sollte sich nicht wundern, wenn Brasilianer zielgenau da reingehen, wo sie nicht rein dürfen. Da, wo privat steht. Privada is a word for toilet too, in Portuguese, at least in Brazil. I don't know when the next video will be ready, but it will be on time. E agora me despeço em português, claro. Ciao. Und ciao. Und schreibe nicht Q am Ende einer E-Mail mit C plus U, das wird Q prononciert und wie du schon gesehen hast, ist das kein dezentes Wort. Besides, don't do this sign in Brazil. Ça, c'est un trou. Et quand les Brésiliens voient un trou, ils pensent toujours au même trou. Et si un Brésilien fait ce signal, il te souhaite qu'on mette quelque chose dans ce trou-là. C'est douloureux, hein? Nos vemos en el video 2 sobre la humilde Argentina. Ah, sim, os outros vídeos raramente vão ser tão longos. Fica tranquilo. Sonhei que viajava com você num galeão, que navegava pelo mar sem medo de tubarão. Para o Oriente sempre em frente íamos então. Longe da nossa casa, longe do nosso sertão, a sós a bordo pelos mares, destino Japão.